Lili pura-pura batuk di depan Mama Gigi. Yang ada kumisnya gitu. Yang kumis gitu deh. Wah, elah. Emang batuk mulu begitu? Kalau dipanggil Ranaima. Gimana dipanggil Ranaima? Wah, elah. Emang gitu? Teteh. Coba, gemron. Pintarnya Lili pura-pura batuk di depan Mama Gigi. Masa dipanggil gemron iya. Teteh. Coba dipanggil. Iya, Teh.